अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सब ठीक ठाक हैं? तो हम अपना न्यू व्लॉग की तरफ आते हैं। नाजरीन, न्यू व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये छोटा सा हमारा चैनल है। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट का ज़्यादा मशकूर हैं हम। तो आज का टॉपिक जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी उसके बारे में। उस तकरीर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, तो उससे हम पॉइंट आउट करेंगे और फिर आप लोगों की राय भी देखेंगे कि आप लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने तकरीर शुरू कर दिया। तकरीर शुरू करने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो गई इसमें। तकरीर को बीच में स्किप कर गए, फिर शुरू, फिर स्किप, फिर शुरू। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को आर्मी चीफ पर बात करते हुए कहा कि मैं आर्मी चीफ के हाथ चूमने को तैयार हूँ। इस हाउस के, इस पार्लियामेंट हाउस के पावर, ताकत के तौर पर मैं आज तक किसी अपने प्यारे के, किसी अपने रिश्तेदार के हाथ नहीं चूमा है, लेकिन मैं इस हाउस की खातिर, इस हाउस की ताकत की खातिर आर्मी चीफ का हाथ चूमने को भी तैयार हूँ। तो बात तो ठीक है, आप आर्मी चीफ का हाथ चूमेंगे, उसमें मसला नहीं है, चूमें। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक इंडिया को लेके कहा कि हम इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। कंपेयर इंडिया से करना ये अच्छा नहीं था। इंडिया से जितने भी, जो भी हम हैं, इंडिया से बहुत अच्छे हैं। इंसानियत तो एटलीस्ट हमारे माशरे में है। बहुत सारे मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हमारे पाकिस्तान में बस रही हैं, रह रहे हैं। कभी उनके साथ हमारी कम्युनिटी ने या पाकिस्तान के अवाम ने कभी इनके साथ ज़्यादती नहीं की। इनको अपने इबादत, इनको अपनी चीज़ें आसानी से करने देते हैं। तो आप इंडिया से कंपेयर ना करें, ये बहुत बुरी बात है। ये बिल्कुल मुझे तो अच्छी नहीं लगी कि इंडिया से कंपेयर क्यों करें। भाई, इंडिया में कोई किसी का राइट रिज़र्व नहीं है, किसी का राइट सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। सिख कम्युनिटी है, उनकी इबादत गाहें तोड़ना, इनकी चीज़ें तोड़ना, क्रिश्चियंस हैं, उनकी इबादत गाहें चीज़ें तोड़ना, मुस्लिम से उनको तंग करना, उनकी चीज़ें, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कंपेयर की तो बात ही नहीं बनती है। हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तान की कम्युनिटी इनसे बहुत ऊपर है, इंसानियत के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से बहुत ऊपर है। तो रेफरेंस या उसको वो करके इंडिया की चीज़ें तरगट करके या उसको रेफरेंस बना के पाकिस्तान को कंपेयर करना बिल्कुल भी जवाज़ नहीं बनता है। ये बहुत मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ये एक पॉइंट था जो इसकी तकरीर में मुझे बुरा लगा, तो मैंने बता दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये हम सब मिल बैठ के बात करेंगे, मसले सुलझाएंगे, कोई आसमान से कोई बंदे नहीं आएंगे जो ये सारे मसले हल करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आसमान से कोई नहीं टपकेगा, ना ही आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा। आप सब सियासतदान को ही मिल बैठ के चीज़ों को सुलझाना है, चीज़ों को सही करना है। तो आप मिल बैठे ना, आप मिल बैठे, आप तो मिल बैठेंगे, लेकिन आप सोचें पीटीआई वाले बैठेंगे? अभी तो शुरुआत है। पीटीआई वाले कभी नहीं बैठेंगे। पीटीआई वालों को सिर्फ एक ही बंदा, इमरान खान को आज़ाद कराना है। बाकी बहुत सारे कारकुन हैं, बहुत सारे दूसरे भी मतलब मेंबर्स हैं, उनकी अहदेदार हैं, उनके बड़े लोग हैं जो बने 9 मई के केसेस पे। तो आप कभी इन पे भी बात करें ना। पीटीआई ने कभी उन पे बात नहीं किया है, ना कारकुनों को लेके बात की है, ना दूसरे, फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी है या ईटीसी, उनके साथ जो भी बने उनके बारे में कभी बात नहीं की, ना उनसे मिलने जाते हैं। तो आप तो बात करेंगे, आप बिल्कुल बात करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नेक इंसान हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ। तो 9 मई के केसेस जाहिर बात है कोर्ट से बरी होंगे, कोर्ट से चीज़ें रिलीफ मिलेगी तो ही चीज़ें होंगी। अब कोई किसी के हाथ में ना है, थोड़ी ना है कि वो ऑर्डर पास करे और सारी चीज़ें हो जाए। वो तो एक बात है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो बच्चे बंद हैं हमारे जेलों में, उनको भी रिलीफ मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ पे, मिलनी चाहिए।
اور عمران خان سے ملاقات کی بات ہے، عمران خان سے بالکل ان کے رشتہ داروں کی، وکیلوں کی ملاقات کروانی چاہیے، ان کی بہنوں کی ایٹ لیسٹ ملاقات، ان کے بچوں کی بات کروانی چاہیے، بالکل ایگری کرتے ہیں اس میں، لیکن وہ بھی ان چیزوں کو سمجھے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ان چیزوں کو سمجھے، پی ٹی آئی کی بہنیں بھی ان چیزوں کو سمجھے، وہ سمجھیں تب تو بات بنے گی، وہ نہیں سمجھتے ہیں، ان سے کمپرومائز ہوتا ہے کہ بھائی اندر جا کے آپ آئیں گے تو کوئی بھی سیاسی بیان آپ میڈیا پہ نہیں دیں گے، وہ آ کے پھر وہیں آرمی چیف اور پاکستان کی اداروں کی بے حرمتی اور ان کی بچاتے رہتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، تو ایسے میں تو کمپرومائز نہیں ہوگا، اب سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تو وہ نہیں ہوگا، تو یہیں عمران خان بندہ ہے، یہیں عمران خان ہے جو 2014 میں محمود خان اچکزئی صاحب کو پاکستان کا غدار قرار دیتے تھے، اب پلٹ گئی نا، بازی پلٹتی ہے، بازی پلٹتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے دشمنوں کو بھی کبھی برا بھلا نہ کہنا، کہ بازی پلٹتی ہے، جب بازی پلٹتی ہے تو پھر ایسے ہی آ کے چیزیں بن جاتی ہیں۔ آج ان کا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کو بنایا ہے، حالانکہ 2014 دھرنے میں ان کی بہت مطلب چیزیں کی جاتی تھی، غدار ہے، ان کی میڈیا سیلز کے جو ہیں لونڈے رپاٹے، ان کی طرف سے بہت برے برے القاب سے بولا جاتا تھا ان کو، تو آج بھی میرے حساب سے آج بھی محمود خان اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، ان کے کارکنوں کی بات کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، ریلیف کی بات کرتے ہیں، بالکل آپ نیک نیت ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ بالکل بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ٹرائی کریں گے 1 مہینہ 2 مہینہ، اگر کوئی چیز ریلیف نہ ملے تو پھر وہیں القابات آ جائیں گے۔ آپ علی امین گنڈاپور کی مثال لے لیں، ان کا سی ایم تھا، ان کی ایسی درگت بنائی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کہ ان کو کیا کیا نہیں کہا، انہوں نے گالیاں گلوچ سب کچھ ان کو کہا ہے، تو آج آپ بھی دیکھیں، تھوڑا عرصہ گزرنے دیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہ بنے تو پھر آپ پہ بھی یہیں القابات دوبارہ لگنے شروع ہو جائیں گے۔ باقی عمران خان صاحب نے مطلب بڑی ہوشیاری سے اپوزیشن لیڈر بنوایا ہے، مطلب سلیکٹ کیا تھا، اپروول تو خیر ادھر گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے۔ آپ کی نیک نیتی اور آپ کی شخصیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ بالکل سچے نیک انسان ہیں، نیک ہیں، بالکل ہم سمجھتے ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی والوں کے، پی ٹی آئی کارکن پہ، پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں ہم؟ میرے حساب سے میں تو ایٹ لیسٹ یو ٹرن لیں گے، وہ نہیں کر سکتا، تھوڑا عرصہ گزرے گا پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو وہیں القابات، وہیں چیزوں سے پکاریں گے جیسے علی امین گنڈاپور کو پکارتے تھے۔ تو دوستو آپ لوگوں کی کیا خیال ہے؟ کیا محمود خان اچکزئی صاحب کو علی امین گنڈاپور کی طرح سوشل میڈیا پہ ان کے کارکنوں کی طرف سے، ان کے جو باہر بیٹھے میڈیا کے ونگز بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے برے الفاظ، برے القابات سے پکارا جائے گا، برا بھلا بولا جائے گا، گالم گلوچ کی جائے گی؟ یہ سوال ہم آپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا، انشاءاللہ ملتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔